Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Natasha Nazil and student ID number is 2061211 and 8. Okay, I want to explain about Suggestopedia. Definition of Suggestopedia. Suggestopedia is a language teaching method originated in the 1970s by Bulgarian psychologist Georgy Lozanov. The name combines the terms suggestion and pedagogy, the main idea being that accelerated learning can take place when accompanied by the suggestion of psychological barriers and positive suggestion to this and lessons take place against a background of soothing music in an emotionally comforting environment, with the teacher actively planting and uplifting thoughts in and from the learner's minds. Oke, jadi Suggestopedia adalah metode pengajaran bahasa yang berasal dari tahun 1970-an oleh psikolog Bulgaria Georgy Lozanov. Dia menggabungkan istilah saran dan pedagogi. Gagasan utamanya adalah bahwa pembelajaran yang dipercepat dapat terjadi bila disertai dengan saran hambatan psikologis dan saran positif. Untuk tujuan ini, pelajaran berlangsung dengan latar belakang musik yang menenangkan dalam lingkungan yang menenangkan secara emosional. Dengan guru secara aktif menanam dan melepaskan pemikiran di dalam dan dari benak siswa. The goal of Suggestopedia. Teachers hope to accelerate the process by which students learn to use a foreign language for everyday communication. In order to do this, more of the students' mental powers must be tapped. This is accomplished by suggesting the psychological barriers learners bring with them to the learning situation. Jadi, tujuan dari Suggestopedia adalah guru berharap dapat mempercepat proses belajar menggunakan bahasa asing untuk komunikasi sehari-hari. Untuk melakukan ini, lebih banyak kekuatan mental siswa harus disadap. Ini dicapai dengan menghilangkan saran hambatan psikologis yang dibawa peserta didik ke dalam situasi belajar. The characteristic of Suggestopedia. A suggestopedic course is conducted in a classroom in which students are as comfortable as possible. Ideally, easy chairs, soft lighting, and music are all available to contribute to a relaxing environment. Posters displaying grammatical information about the target language are hung around
Okay, next, the principles. 1. Learning is facilitated in a relaxed, comfortable environment. 2. A student can learn from what is present in the environment, even if his attention is not directed to it. 3. If the student trusts and respects the teacher's authority, he will accept and retain information better. 4. The teacher should recognize that learners bring certain psychological barriers with them to the learning situation. 5. Activating learners' imagination will aid learning. 6. The more confident the students feel, the better they will learn. 7. Assuming a new identity enhances students' feeling of security and allows them to be more open. 8. The dialogue that the students learn contains language they can use immediately. 9. When their attention is off the form of the language and on the process of communicating, students will learn best. And 10. The teacher should integrate indirect positive suggestions. There is no limit to what you can do into the learning situation. Oke, jadi prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, pembelajaran difasilitasi dalam lingkungan yang santai dan nyaman. Yang kedua, seorang siswa dapat belajar dari apa yang ada di lingkungannya, meskipun perhatiannya tidak diarahkan padanya. Yang ketiga, jika siswa mempercayai dan menghormati otoritas guru, maka ia akan menerima dan menyimpan informasi dengan lebih baik. Yang keempat, guru harus menyadari bahwa peserta didik membawa hambatan psikologis tertentu dengan mereka ke situasi belajar. Yang kelima, mengaktifkan imajinasi peserta didik akan membantu pembelajaran. Yang keenam, semakin percaya diri seorang siswa, maka semakin baik mereka dalam belajar. Yang ketujuh, menganggap identitas baru meningkatkan rasa aman siswa dan memungkinkan mereka untuk terbuka. Yang kedelapan, dialog yang dipelajari siswa berisi bahasa yang dapat mereka gunakan dengan segera. Yang kesembilan, ketika perhatian mereka di luar bentuk bahasa dan pada proses berkomunikasi, siswa akan belajar dengan lebih baik. Yang kesepuluh, guru harus mengintegrasikan sugesti positif tidak langsung atau tidak ada batasan untuk apa yang dapat kita lakukan ke dalam situasi belajar. And next, 11. The teacher should present and explain the grammar and vocabulary, but not dwell on them. 12. One way that meaning is made clear is through mother tongue translation. 13. Communication takes place on two planes. On one, the linguistic message is encoded, and on the other are factors which influence the linguistic message. On the conscious plane, the learner attempts to the language, and the subconscious plane, the music suggests that learning is easy and pleasant when there is a unity between conscious and subconscious. 14. A pseudo-passive state, such as the state one experienced when listening to a concert, is ideal for overcoming psychological barriers and for taking advantage of learning potential. At these times, the distinction between the conscious and the subconscious is most blurred and, therefore, optimal learning can occur. Dramatization is a particularly valuable way of playfully activating the material. Fantasy reduces barriers to learning. Oke, jadi yang ke-11 ada guru harus menyajikan dan menjelaskan tata bahasa dan kosakata, tetapi tidak memikirkannya. Yang ke-12, salah satu cara agar makna tersebut menjadi jelas adalah melalui terjemahan bahasa ibu. Yang ke-13, komunikasi terjadi di dua bidang. Di satu bidang pesan linguistik dikodekan, dan di sisi lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pesan linguistik. Di alam sadar, pelajar memperhatikan bahasa. Di alam bawah sadar, musik menunjukkan bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan.
ketika ada kesatuan antara sadar dan bawah sadar. Yang ke-14, keadaan pseudopasif, seperti keadaan yang dialami seseorang saat mendengarkan konser. Sangat ideal untuk mengatasi hambatan psikologis dan memanfaatkan potensi belajar. Yang ke-15, pada saat-saat ini, perbedaan antara alam sadar dan alam bawah sadar paling kabur, dan oleh karena itu, pembelajaran yang optimal dapat terjadi. Dramatisasi adalah cara yang sangat berharga untuk mengaktifkan materi secara main-main. Fantasi mengurangi hambatan untuk belajar. 16. The fine arts, music, art, and drama enable suggestion to reach the subconscious. The arts should therefore be integrated as much as possible into the teaching process. 17. The teacher should help the students activate the material to which they have been exposed. The means of doing this should be varied so as to avoid repetition as much as possible. 18. Music and movement reinforce the linguistic material. It is desirable that students achieve a state of infantilization, having a childlike attitude, so that they will be more open to learning. 19. In an atmosphere of play, the conscious attention of the learner does not focus on linguistic forms, but rather on using the language. 20. Errors are to be tolerated, the emphasis being on content, not form. The teacher should use the form a little later so the students will hear it used correctly. Oke, jadi yang ke-16, seni rupa atau musik, seni, dan drama memungkinkan sugesti untuk mencapai alam bawah sadar. Oleh karena itu, seni harus diintegrasikan sebanyak mungkin ke dalam proses pengajaran. 17. Guru harus membantu siswa mengaktifkan materi yang telah mereka pelajari. Cara melakukan ini harus bervariasi untuk menghindari pengulangan sebanyak mungkin. Yang ke-18, musik dan gerakan memperkuat materi kebahasaan. Diharapkan siswa mencapai keadaan infantilisasi, memiliki sikap kekanak-kanakan sehingga mereka akan lebih terbuka untuk belajar. Yang ke-19, dalam suasana bermain, perhatian sadar pembelajar tidak terfokus pada bentuk-bentuk kebahasaan, melainkan pada penggunaan bahasa. Yang ke-20, kesalahan harus ditoleransi. Penekanannya pada konten, bukan bentuk. Guru harus menggunakan formulir sedikit kemudian sehingga siswa akan mendengarnya digunakan dengan benar. Teacher's role. The teacher is the authority in the classroom. In order for the method to be successful, the students must trust and respect her. The students will retain information better from someone in whom they have confidence since they will be more responsive to her, suggesting their limitations and suggesting how easy it will be for them to succeed. Once the students trust the teacher, they can undergo infantilization, adopting a childlike role. If they feel secure, they can be more spontaneous and less inhibited. Peran guru adalah otoritas di kelas. Agar metode ini berhasil, siswa harus percaya dan menghormatinya. Para siswa akan menyimpan informasi dengan lebih baik dari seseorang yang mereka percayai. Karena mereka akan lebih responsif terhadap dia yang menghina keterbatasan mereka dan menyarankan betapa mudahnya bagi mereka untuk berhasil. Setelah siswa mempercayai guru, mereka dapat menjalani infantilisasi, mengadopsi peran kekanak-kanakan. Jika mereka merasa aman, mereka bisa lebih spontan dan tidak terlalu dihambat. Students' role. Native language translation is used to make the meaning of the dialogue clear.
The teacher also uses the mother tongue in class when necessary. As the course proceeds, the teacher uses the native language less and less. Peran siswa. Terjemahan bahasa asli digunakan untuk memperjelas makna dialog. Guru juga menggunakan bahasa ibu di kelas bila diperlukan. Saat kursus berlangsung, guru semakin jarang menggunakan bahasa ibu. What areas of language are emphasized and what language skills are emphasized? Vocabulary is emphasized. Claims about the success of the method often focus on the large number of words that can be acquired. Grammar is dealt with explicitly but minimally. In fact, it is believed that students will learn best if their conscious attention is focused, not on the language forms, but on using the language. Speaking communicatively is emphasized. Students also read the target language, for example, dialogues, and write, for example, imaginative compositions. Oke, kosakata ditekankan. Klaim tentang keberhasilan metode ini seringkali berfokus pada banyaknya jumlah kata yang dapat diperoleh. Tata bahasa ditangani secara eksplisit tetapi minimal. Bahkan diyakini bahwa siswa akan belajar dengan baik jika perhatian sadar mereka terfokus, bukan pada bentuk bahasa, tetapi pada penggunaan bahasa. Berbicara secara komunikatif ditekankan. Siswa juga membaca bahasa target, misalnya dialog, dan menulis misalnya komposisi imajinatif. The implementation in the class. The teacher initiates interactions with the whole group of students and with individuals right from the beginning of a language course. Initially, the students can only respond non-verbally or with a few target language words they have practiced. Later, the students have more control of the target language and can respond more appropriately and even initiate interaction themselves. Students interact with each other from the beginning in various activities directed by the teacher. Oke, jadi implementasi di kelas yaitu guru memulai interaksi dengan seluruh kelompok siswa dan dengan individu sejak awal kursus bahasa. Awalnya, siswa hanya dapat merespon secara nonverbal atau dengan beberapa kata bahasa target yang telah mereka praktekkan. Nantinya, siswa memiliki kontrol yang lebih terhadap bahasa target dan dapat merespon dengan lebih tepat dan bahkan memulai interaksi sendiri. Siswa saling berinteraksi sejak awal dalam berbagai kegiatan yang diarahkan oleh guru. Okay, that's all from me. Thank you for your attention and hopefully what I explained is useful, and if there are mistakes, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.